rimchaksoa.Ian sakantikon ya angni channel lona dale anceng papaya ni face mask ko dakin papaya ko anceng sakantian ya papaya ra vitamin A oblongen rimchaksoa aro anceng masya anceng chagen chimuk ang oba wa papaya ko anceng mikkangko ko glong ata aro dige anceng wina tamat na je ba cream rangon ba beauty products rangode vitamin A rangko bison jakala wa ko jerakode anceng ko youthful okna ta warang dakchaka vitamin A ara dige anak simang palorang chiri angin chimuk ang oba palorangon skangpan amkang dal tunge ba blamis makarangan Rongchingatani palor chi angin chimuk ang ade bisongde na songna ba songna bisongde fruit ni facial ko bisongde suggest kachingen arwan de bisongni palorango mumsong batte fruit ni ko bisong agan gen chmo oba bisong papaya kon bisong don rong batta ar papaya ni kon bang amandirang na bisong facial ka ayot natagen diba bisong ni anchini bazar ni ko bre papaya face mask rang ko ra e anchang da ken chmo oba warang de fresh ongja ba benefit nang ko dan ching mat jawan ni ko da ken chmo oba de ba glow ko de ko ba nikna de mat naya ndeke de ba ching fresh ko anching dakna mat gen chmo a ode nang batta nga thangde papaya facial ka gen chmo a oba nga bazar ni ko raja nga thang noktang ni kon aya thani noksam ni kon anga papaya ba modipol menna hode kwa kimeng kwa tangan nokona tangan tarienga anga ko jakkalaya nike na simang ba na suni noksam rangon na suni bagan rangon modipol longengen ko na simang jakkalna gita matnaigen ndike anching pa video ko yang naskang anga na simang ko molnaska na simang ni video ko like ka bo aro share ka bo aro sakantian angni video ko subscribe ka china gita ngamok mola tege hayan ching video ko nyang na skang pa step te na Mikkangko na may nakis strangbo cleanse ka bo face wash cleanse ka bo ni mengde cleanse ka ni jamano na so makeup rang ka gen chimo ang ode ko na simang cleansing milk tea na merake irpake galchengbo ni jamano sa aching ya ko tak tamat gen ong jawde Mikkang rongtal ja ode namjawa ni man phangdan je ko tak nas kambang rongtalat na nga ani Mikkang nga mamung makeup pa dongja mamung makeup ko ba nga odongja ni mang dawang ay ko raken chin ya na ba ko scrub ka chengen cleanse ka ni jamano scrub ka na nga scrub ka nagta nga ne scrub ka nagta nga ino chini ko raha aro papaya kon ra nemang chini ko na simang may babo grinder ro agri play powder rakat namin di ba alamala chon katle sung grind ka bo nemang de yako papaya baksa mix ka bo ne kema Mikkangko scrub ka bo dike no ngatay bo scrub ka na gata na simang ang scrub ka ni man akanas ka ya facial ko ka jang chim oba phangdan achini skin care routine aching phangdan antio changgani de scrub ka na gata nangaya je manderang ni Mikkangrangan longen rap aha bisongde antio changgani gata ka na nangyen de je manderang ni Mikkangrangan dakple de rap onja warang de antio changsa san scrub ka ibo agri scrub ka oba Mikkangrangan ko matat ke aro battesa namachwa niman at least once in a week de na simang scrub ka nakta nangaya niman face pack ko nongoba nongjawa scrub ko de antio changsa de scrub ka nakta nangaya chini Mikkangko that cells rang ba chini sigman cells rang ko remove ka namat nagta niman yako scrub ka engon minute kini nasan scrub ka ibo ni zaman de strong ibo na battiba scrub ka na be ni kem ya scrub ka ani de wai hangat amuk suri anggen anga da o muksyo ha ani mangde da pek ko nonggen papaya ni ko
Nikeman ya face peko anga papaya kon aha anga tak siya ada guala modipolchi nak simang kena ngatur ban diba grinder nonggen cuma ode grinder ro grinder ro jetpo jarak kode namme laki kena nak taman gen smooth pas nak taman gen unik wanda kita taman nambata diba grinder nong joba jak ciba ba chamos ciba namme laki kena ngatai bo nova namaya neman yano anga papaya kor aha ba modipolchi ko mengemen ko sar bo keteng ko dera na bene anga syak rat nang wala kuban nekeman papaya kor a aru baksana ba multani mitti ko jakkalna damat naigen Maina papaya ra ko takken chum ode Mikkangko ateng name stape dongjoni man multani mitti ko bon bo anga muleti powder ko na skin whitening na oni man muleti powder ra skin whitening na longen nama whitening na jakkalna muleti powder ko de aru wanda ke honey ko na jero ko na tani Mikkangko moisturize ba atini Mikkangko chijimate dona managata neman ya ge gitam ingredient jian papaya aru honey aru wanda again gesa muleti powder ba multani mitti ko na simang jakkalna gita na arwan diki ang titi ay ba ko nata chunga titi mani chunga gitan mai ba ko doi ko waba lactic acid tunga jian lactic acid tara chini Mikkang ko jerangan gism tak barang ko ba bukat na gita dakchaka ni man ya ingredients rang ko ngai no jakkala ni man simang ba skip khana na again lactic mai ba ko de doi ko de di maman gen semua orang ada doi kebo natai bo memang da awan cing ya kono gen jakchi no ang gen kaya kasne nongang ngai bo anga nong doang inga anga Mikkangko san nak song nadi nongi mi so katainga diba nak song getok rang ba nongbo getok rang ko ba galnabe Mikkang makmang san namnag tanangja getok rang ba napsan nak tananggian Mikkang makmang san whitening nai ko nak simang jakkaleng ode Mikkang makmang san bukai gen chimo ode color apsan jai ngan chimo ode ni dike na kawni men getok pa an blongen kamchat tawni men getok ko ba gwalnabe pangnaan jiko cream rang ko nonggen chimo oba Mikkang ra ko ba nong Mikkang ra na san nongai na be getok ko ba an nongmo ara pangnaan Mikkangko strong oba an getok ko ba an strong jolbo napsan ke treatment ko getok na ba non bo ke anga da de getok ra ko getok rang na nongjan di ba nga saksan nonggen chimo ane getok rang na nongan di ba da de nongajan di ba na simangde getok na ba nongbo ne man yan anga ko da 15 minutes na nonggen 15 minute to ba rat jang gen chimo ode batte ba no namat na gen simang rat natte no nagtamat na gen rat ne do namat no nambat ta ni man 15 minutes to rat jang gen chimo ode una batte ba do nagtamat na ya men ya da wat sing 15 minutes na singen anga da 15 minutes na singen da rat na ha anga tidi yokin mo maksudnya Enggak Senin kita kata ibu. Trong hai prang chị ai mà xong vậy xong một thứ được cái năm nay là cái xong đang tầm nào đậu yang em chị trai em iba play again da amuk siya nga iba ha tawel china so nam kang ko pakken chung oba kira pak na be khasin ne pakpo de china kan de blongen mat nga ya ni man epak matung ba na me ka simsakanina na tade phang na nga kana ang subscriber ang de weekend mas
nongani jakmano de pangna nancheng mikkangko moisturize kaimang machodatna gita nanga. Dike anga dao moisturize ka ano aro anga dao blongen glow in ka mikkangko aro glow is an makmanakcha and healthy pati ba nakahang ni mikkangko ta shi na batine dike simang ba try ka iniwo yako aro nemengde ang na comment to aganat po effective ang jama ang matchal begen dike dali video de machot ha dike sakantikon matchala na so ane video ko gatal video ko nagsona matnagta ani channel ko subscribe kabo like kabo or share kabo sakantikon matchal thaya